Halo teman-teman, hari ini aku sama dedek aku Hiro mau dance. Bahasa Inggrisnya juga dance, bahasa Dance bahasa Inggris. Halo teman-teman, hari ini aku mau nari. Bahasa Inggrisnya dance, bahasa Chinese-nya tiao. Terus di dance ini, di lagunya juga ada yang bisa kasih tahu gimana cuci tangan yang betul. 20 hitungan. Bahasa Chinese cuci tangan tuh 洗手, bahasa Inggris wash hands. Ini ada lagu dari Vietnam. Nih, lagunya kayak gini loh. Cùng giơ tay xoa 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 đều, đừng nên cho tay lên mặt mũi miệng, và hạn chế đi ra nơi đông người để lùi virus corona. Hãy nâng cao sức khỏe và vệ sinh không gian xung quanh mình, cùng nâng cao ý thức của xã hội để lùi virus corona. Terus ada juga dance-nya kayak gini dance-nya. Cùng giơ tay xoa 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 đều, đừng nên cho tay lên mặt mũi miệng, và hạn chế đi ra nơi đông người để lùi virus corona. Hãy nâng cao sức khỏe và vệ sinh không gian xung quanh mình, cùng nâng cao ý thức của xã hội để lùi virus corona. Belajar steps-nya yuk. Bahasa Inggrisnya learn, bahasa Chinese-nya 学习. Let's start. Let's learn. First, buka kaki, terus tangannya taruh di bawah, ke atas, shake ke atas. Ayo kita coba. 1, 2, 3, 4. Sekarang kedua, kita cuci. Tapi kakinya masih gede ya, stay kayak gini. Cuci. Ayo kita coba. 1, 2, 3. Yang ini artinya kita harus sering cuci tangan bersih-bersih. Jangan lupa 20 detik. Step ketiga. Kuping, mata, mulut. Terus goyang-goyang. 1, 2. Oke, sekarang kita coba. 1, 2, 3, 4. Yang ini artinya jangan gosok mata, hidung, sama mulut. Step 4. Kita satu tangan di kepala sini, satu tangan di sini. Kakinya masih sama. Goyang. Ayo kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini artinya kita harus menghindari tempat yang ada banyak orang. Kelima, tangan satu di sini, tidak lagi. Terus kita kayak mau ngepotong gitu. Satu lagi, tapi pakai tangan. Terus kita gini. Hai, kita coba. 1, 2, 3, 4. Lagi. Ayo kita coba. 1, 2, 3. Kenapa tangan kamu kayak gini? Ayo kita coba. 1, 2, 3, 4. Yang ini artinya awas ada virus corona. Jangan deket-deket virus corona.
1, 2, 3, 4. Masuk ke 4-nya, goyang. Ayo kita coba. 1, 2, 3, 4. Yang ini artinya kita harus jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan banyak sayur, buah, sama minum banyak. Ingat, 8 gelas sehari. Oke, next. Kita ke sini, ke tengah. Sama partnernya, kalau nggak usah nggak apa-apa. 1, 2, loncat ke sebelah lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, ayo kita coba. 1, 2, 3, 4. Yang ini artinya kita harus jaga kebersihan di rumah. Next, tangan di sini kayak betul, terus taruh di sini. Tangan telingki. Oke, gini. Ayo kita coba. Gerakan ini artinya kita harus ingat-ingat ya. Next step, kita dorong. Kita kayak mau dorong coronavirusnya. Dorong. Ayo kita coba. Dorong. Yang ini artinya hayo kita sama-sama fight virus corona. Sekarang adalah yang gimana cuci tangan yang benar. Kayak gini. 1, 2, 3, 4. Kita coba yuk. 1, 2, 3, 4. Ini gerakannya gosok-gosok telapak tangan. Next. Kak, taruh. Goyang. Terus habis itu ke yang satu lagi. Goyang. Ayo kita coba. 1, 2, 3, 4. Ini gerakannya gosok-gosok punggung tangan kiri sama kanan. Next, taruh sini, terus up, down. Up, down. Ayo kita coba. 1, 2, 3, 4. Ini gerakannya gosok-gosok sela-sela jari. Next step, kuku ke tengah, ke palmnya. 1, 2, 3, 4. Ayo kita coba. 1, 2, 3, 4. Ini gerakannya kasih tahu gosok-gosok jari-jarinya sama kuku-kukunya. Next step, gosok thumbnya. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. 1, 2, 3, 4. Ayo kita coba. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. 1, 2, 3, 4. Yang ini artinya gosok-gosok ibu jari. Next, yang sama di kuku. 1, 2, 3, 4. Ayo kita coba lagi. 1, 2, 3, 4. Ini juga gosok tangan sama kuku sekali lagi. Oke, terakhir. Splash freestyle. Yang ini artinya keringin tangan kayak gini. Cepret. Sekarang kita istirahat dulu sebentar, minum air putih, terus habis itu kita do together yang full dance. Ayo. Chăm chân ta nên quyết tâm từ xa để dịch bệnh không bùng cháy lên. Cùng giơ tay xoa đều, đừng nên cho tay lên mặt mũi miệng, và hạn chế đi ra nơi đông người để lùi virus corona. Luôn nâng cao sức khỏe và vệ sinh không gian xung quanh mình, cùng nâng cao ý thức của xã hội để lùi virus corona.
ini dulu ya teman-teman dance-nya. Kalau kamu udah dance-nya, aku super excited buat lihat kamu dance. Kalau udah, kasih tahu aku di Facebook atau di Instagram.